ये छोटका गोदाम के लंगड़ी दे रहता है। पीछे जाम बोलो। हेलो। हेलो। देखो ना। Dia tidak nggak makan itu. Ya sudah kami. Udah kamu ya. Oh iya.
ঘরে আশা করো না এখানে জানলা জেগে देखा है इससे ना
Sao không làm gì đi? Hả? Sao sao hay rồi? Hả? Sao sao không đến? Cái gì vậy? अंदर ही ना कपड़ा सी बोलो पहले से देखिए हंसी के देखते हैं कि बना दे हंसी का देखिए बड़ा है बड़ा ना थोड़ा सा इनमें की पड़े और मैं चीज बना नहीं खराब है ये हाँ तो बंदी कर दे हम चार घंटे तक चला लो अंदर है अंदर सीधा तो ना चला ना फिर कभी का चल रहा था वहां जाता ना